Mesdames et messieurs, Monsieur le Consul général Frédéric Tissot, chers amis, merci d'être là. Je voudrais vous présenter en quelques mots les hommes qui sont ce soir à cette tribune et que j'ai le très grand honneur de vous présenter. À ma droite, Monsieur Moustapha Saïd Kader, qui est le ministre des Peshmerga au Kurdistan. Tout à fait à droite ici, Monsieur Azar Ismail, qui est à l'état-major d'Erbil et qui occupe de très hautes fonctions de coordination au quartier général des forces armées Peshmerga. À sa gauche, le général Aziz Waizi, qui est le patron du secteur 7 de la défense du Kurdistan irakien, c'est-à-dire la région qui se trouve autour du barrage de Mossoul, dont il est la sentinelle et le défenseur avec ses hommes. À côté de lui, l'un des plus prestigieux généraux kurdes, le général Sirwan Barzani, à côté du ministre. À côté de moi, Monsieur Bakhtiar Siddiq, qui a une double fonction, qui est le général en chef de la 16e brigade, qui se bat autour de Kirkouk, ville kurde s'il en est, en territoire autonome kurde, mais dont il reprend pied à pied, mètre par mètre, les zones frontalières avec ses combattants. Et il est par ailleurs le vice-général en chef du secteur 3, qui est un secteur plus large dans sa région. Et puis, enfin, à côté de lui, le général Salar Ibrahim Saber, qui est également un général de terrain, qui est également un officier de légende, un Peshmerga de légende, et qui s'occupe aujourd'hui, aux côtés du ministre, de la coordination entre les forces kurdes, les forces irakiennes et les forces de l'Alliance. Je le remercie, lui aussi, d'être là. Il faut que vous sachiez que ces cinq hommes étaient hier encore, il y a quelques heures, sur le front, tenant leur ligne de responsabilité, au contact avec les forces barbares de Daesh. Et ils y seront de nouveau demain, dès leur mission à Paris achevée. Et c'est donc, je vous disais, un très grand honneur pour moi, mais c'est, je crois, un très grand privilège pour nous tous que de les entendre et de les avoir avec nous ce soir et de passer ces quelques heures dans leur compagnie. Je voudrais vous dire en quelques mots comment est né cet événement et comment est née cette soirée. Le 15 février dernier, je me trouvais au Kurdistan, dans le secteur 6, celui de Sirwan Barzani, c'est-à-dire sur la ligne de front haute dans les collines, surplombant la vallée du Tigre, au-dessus de Mossoul. J'ai rencontré certains de ces hommes, et notamment le général Barzani. J'ai été bouleversé par leur vaillance, par leur courage, par ce qu'ils me disaient de leur perte du
nombre de courageux peshmerga tombés sous le coup des combattants sauvages de Daesh qui étaient à quelques kilomètres et parfois à quelques centaines de mètres de nous. J'ai été terriblement impressionné donc par leur détermination et leur courage. Et j'ai été terriblement bouleversé en même temps par leur fragilité et leur vulnérabilité. J'ai vu le dernier Milan qui était entre les mains des combattants du général Barzani. Le dernier Milan. J'ai su que des Milans comme celui-ci, il en restait encore quelques-uns sur les 1000 kilomètres de la ligne de front, mais pas beaucoup. J'ai vu que les armes lourdes qu'ils avaient à leur disposition étaient des armes de récupération, prises sur l'ennemi au terme de combats sauvages. Et un ennemi, Daesh, surarmé, qui avait fait quelques mois plus tôt main basse, comme vous le savez, sur les arsenaux de Mossoul, sur les armements de Saddam Hussein. Donc un ennemi surarmé, un ennemi qui croit en la mort beaucoup plus qu'en la vie, un ennemi kamikaze. Et face à cet ennemi, les brigades, les bataillons, les régiments de ces généraux qui sont ici ce soir et dont le principal atout était leur incroyable témérité, leur sang-froid et leur hardiesse, mais qui n'avaient pour soutenir cette hardiesse que des armes de fortune. Et c'est ce jour-là que j'ai lancé l'idée à ces messieurs d'abord, puis au Premier ministre Barzani à Erbil. C'est ce jour-là que j'ai proposé l'idée d'une visite à Paris, au cours de laquelle j'espérais bien leur permettre de rencontrer les plus hautes autorités de l'État afin de venir plaider la cause du Kurdistan et afin de venir plaider la cause de cette guerre anti-Daesh qui est notre guerre à tous, mais dans laquelle ils jouent le double rôle magnifique et terrible du bouclier et de l'épée. Ils sont le bouclier du monde face à Daesh et ils sont les seuls combattants qui, sur le terrain, projettent et sont probablement en mesure, ou le seront bientôt, si du moins nous les y aidons, de repousser Daesh, de briser les reins de ces colonnes infernales. Donc j'ai pris l'engagement ce jour-là de les inviter à Paris à travers ma revue, que vous connaissez bien pour certains d'entre vous, La règle du jeu. C'est La règle du jeu qui a organisé cette visite à Paris. Ils sont les invités d'un petit groupe d'écrivains françaises et cosmopolites et du monde entier, mais j'ai pris l'engagement de leur faire rencontrer ici à Paris les hommes ou les femmes qui seraient en mesure de les aider à mener à bien ce combat qui est le leur et qui est en même temps le nôtre. Un mois et demi plus tard, ce jour est arrivé et ils ont donc rencontré cet après-midi le président François Hollande. La journée, pour être très précis, a commencé un peu plus tôt. Et elle a commencé selon leurs vœux et selon le vœu du ministre, par un double moment de recueillement à Paris. Le premier acte de ces 5 généraux revenus du front kurde, revenus à peine sortis de leur corps à corps avec Daesh, leurs 2 premiers gestes à Paris ont été d'aller se recueillir devant les locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo, et d'aller y déposer une gerbe de fleurs.
Et leur deuxième acte, 1 heure plus tard, a été d'aller se recueillir, d'aller prier devant la façade de l'épicerie hyper cachère de la porte de Vincennes, afin de rendre hommage là aussi aux victimes d'une barbarie qu'ils connaissent bien et que nous connaissons aussi et qui est la même barbarie. Donc cette journée, elle a commencé ainsi. Et je trouve que le symbole est beau, est fort. Et pour moi qui, depuis plusieurs semaines, vivais dans l'idée que non seulement ces hommes devaient être armés, que non seulement nous en avions le devoir, mais qu'ils le méritaient, parce qu'ils partageaient les valeurs de la démocratie, parce qu'ils partageaient l'essentiel des croyances qui font les sociétés libres. Ces deux événements de ce matin étaient, s'il en était besoin, si cela avait été nécessaire, cela en était une confirmation supplémentaire. Mais évidemment, le moment fort de cette journée a été leur rencontre avec le président de la République. Pardonnez-moi d'y insister, mais le spectacle n'était pas ordinaire. Le président de la République française, c'est-à-dire le président de la 5e puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, entouré de son ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, de son chef d'état-major particulier, le général Benoît Pugat, et recevant pendant 1 heure 5 généraux et un ministre d'une grande nation qui n'est pas tout à fait un État et qui venait leur réclamer des armes, j'ai beau chercher dans mes souvenirs, dans l'archive de ces dernières années ou de ces dernières décennies, mais je n'en vois pas d'autres exemples. C'était donc un moment d'une très grande force. Je pense, comme l'a dit le docteur Frédéric Tissot, consul général de légende lui aussi à Erbil, que c'était même un moment historique. Cette rencontre des chefs militaires Peshmerga avec le président de la République française, c'était un peu plus qu'un grand moment. C'était un moment émouvant aussi, parce que placé sous le signe de l'amitié, sous le signe de la fraternité vraie, c'est-à-dire la fraternité de cœur et d'esprit entre la nation kurde et la nation française, Monsieur le ministre a évoqué le souvenir de Madame Danielle Mitterrand, amie s'il en fut du peuple kurde. Il a évoqué la longue tradition d'amitié entre nos deux pays et le président François Hollande. Ce n'est pas un secret que de le dire. Le président François Hollande a plus que ratifié, plus que confirmé, a abondé dans cette idée qu'il y avait entre le peuple kurde martyr et la France des droits de l'homme une alliance historique très ancienne et qu'il entendait bien perpétuer. Nos amis kurdes ont formulé un certain nombre de demandes, des demandes de nature politique et militaire, qui sont des demandes qui vont dans le sens des intérêts bien compris des alliés du Kurdistan et des adversaires de Daesh. Et vous le lirez dans la presse demain matin, je peux bien vous le dire aujourd'hui, ces demandes ont été accueillies avec une oreille ou des oreilles extrêmement favorables.
Le président de la République a répondu favorablement à certaines d'entre elles et a annoncé qu'une délégation de très haut niveau, menée par le ministre de la Défense français, se rendrait prochainement à Erbil afin de donner une conclusion provisoire à la discussion de cet après-midi. Et puis enfin, après ces deux moments de recueillement aujourd'hui, l'Hypercacher et Charlie Hebdo, après cette rencontre exceptionnelle cet après-midi dans le bureau du Conseil de défense de l'Élysée, là où se prennent les grandes décisions concernant les questions de défense nationale, enfin ce soir, ce moment-ci, c'est-à-dire la rencontre de mes compagnons de ce soir avec les Parisiens. Et cela aussi pour moi était extrêmement important. Je me rappelle ma première conversation avec le général Barzani. La façon dont il m'a dit voir la France et Paris. Paris, capitale des Lumières et des droits de l'homme, mais surtout Paris, ville d'asile, ville refuge, ville accueillante à tous les opprimés et tous les résistants du monde, accueillante aux survivants du génocide arménien, accueillant aux survivants républicains de la guerre civile espagnole, accueillante aux anti-nazis allemands pourchassés par le nazisme, accueillante aux dissidents de l'Europe centrale et de l'Union soviétique, accueillante à tant d'autres et accueillante aujourd'hui, à travers vous, à travers cet événement de ce soir, aux représentants les plus héroïques d'un des peuples les plus persécutés du monde, à travers son histoire, le peuple kurde. J'aime que Paris, ce soir, soit de nouveau à ce rendez-vous, à travers ce lieu qui m'est cher, ce cinéma. J'aime que Paris soit au rendez-vous du peuple kurde, de son martyre et de son propre rendez-vous avec sa propre et prochaine résurrection. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir cette soirée. Je vais maintenant donner la parole à M. Moustapha Saïd Kader, le ministre des Peshmerga, qui lui-même donnera la parole ensuite à chacun de ces généraux qui l'ont accompagné pour cette visite historique à Paris. Monsieur le ministre, c'est à vous. زۆر سپاس ئەم کاتتان باش خۆشحاڵین کە ئێمەی کورد و پێشمەرگە لەگەڵ کۆمەڵێک کەسایەتی گرنگی پاریس ئەمڕۆ لێرەدا کۆ دەبینەوە. Bonsoir, je suis très content ce soir d'être parmi vous et je vous remercie pour votre accueil chaleureux et d'être avec vous ce soir, et nous les Peshmerga en face de vous. C'est un honneur d'être là. کە لە ناوتاندا دوو کەسایەتی دیار دۆستی کوردن لای ئێمە ناسراون دیارە هەمووتان دۆستی ئێمەن بەڵام لە ناویاندا دکتۆر تیسۆ و کریس کۆچێرا. Vous êtes tous des amis des Kurdes, mais je dois préciser, et je suis très honoré pour la présence de M. Tissot ainsi que M. Chris Kochera. و زۆر سوپاسی جەنەڕاڵ بێرنار دەکەین ناومان ناوە جەنەڕاڵ لە بەرەوەی ئەویش لەگەڵ ئێمەیە. Et je remercie le général Bernard-Henri Lévy parce que je l'appelle général parce que il est avec nous, il est venu au combat. هات سەردانی هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستانی کرد. Il nous a rendu visite au Kurdistan et aussi il a rendu visite aux forces de Peshmerga. و ئەم سەردانە و یاخود ئەم کۆبوونەوانەی بۆ ئێمە ڕێخست.
C'est lui qui a organisé notre mission ici, notre visite ici, et nous sommes très honorés, très reconnaissants. جارێککە زۆر سپاسی دەکەین. Nous le remercions encore une fois. وەکو خۆتان دەزانن کوردستان لە دوای شەڕی جەنگی یەکەمی جیهانیەوە دابەش کرا. Comme vous le savez, le Kurdistan a été partagé après la Première Guerre mondiale. بەسەر عێراق و تورکیا و سووریا و ئێراندا. Entre 4 pays, 4 États, l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. زۆری نەمابوو بەر فەڕەنسا بکەوین. C'était presque, il y avait une hypothèse qu'on pouvait être sous le mandat français. بەڵام وا دەرنەچوو. Mais ce n'est pas arrivé cela. لەو کاتەوە کە دەوڵەتی عێراق دروست بووە باشووری کوردستان لەگەڵ دەوڵەتی عێراقدا لە کێشەدایە. Depuis la création de l'État irakien, le sud d'Irak et le nord d'Irak, il y a toujours eu des conflits entre les deux régions. چووکە هیچ کام لەو دەوڵەتانە نەیانتوانی مافەکانی گەلی کورد دابین بکەن. Et aussi les autres États, ils n'ont jamais assuré les droits des Kurdes. و گەورەترین نەتەوەشین لە ناوچەکەدا کە دەوڵەتی خۆمانمان نییە. Nous sommes la plus grande nation dans cette région que nous n'avons pas un État. و بە قۆناغی جیاجیادا تێپەڕین. Nous avons passé plusieurs étapes بە گفتوگۆ en discussion لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی عێراق pour parler avec l'État central d'Irak, هەندێک جار شەڕ parfois avec la guerre. دیارە تا دەرفەتی دێموکراتی هەبوو بێ گەلی کورد نەیویستووە شەڕ لەگەڵ حکوومەتی عێراق بکە. Tant qu'il y avait une possibilité démocratique et politique, nous n'avons jamais voulu faire la guerre avec le gouvernement central d'Irak. ویستومانە لە ڕێگای دێموکراتیەوە لە ڕێگەی وتوێژەوە داوا لە حکوومەتی عێراق بکەین بۆ ئەوەی مافەکانی خۆمانمان هەبێت. Nous avons voulu toujours dialoguer avec le gouvernement irakien pour obtenir nos droits. بەڵام کە شەڕیان لەگەڵ کردووی ناچار بووین ئێمەش بەرگری لە خۆمان بکەین. Mais quand ils nous ont imposé la guerre, nous étions obligés de défendre nos droits. بۆیە بە قۆناغی شەڕ و گفتوگۆ و شەڕدا تێپەڕێوین. C'est pourquoi nous avons passé à plusieurs étapes, des étapes de discussion, de pourparlers, mais aussi des étapes de guerre. و تاکو بەهاری ساڵی 91 Jusqu'à le printemps de 1991, ئێمە قوربانی زۆرمان داوە لەو پێناوە. nous avons donné beaucoup de victimes. ئەنفال کیمیاباران Nous avons été victimes de Anfal, mais aussi de l'arme chimique, جینۆساید de la génocide, گرتنی بە کۆمەڵ de l'arrestation arbitraire des masses. تەنانەت تا ئێستاش بەشێکی زۆری گۆڕی ونبەکانمان نەدۆزراوەتەوە. Jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup de fosses communes que nous n'avons pas trouvé des corps. ڕۆخاندنی زیاتر لە 4500 شار و گوند. La destruction de plus de 4500 villages kurdes ئاوارەبوونی کوردانێکی زۆر. et l'exode de beaucoup de Kurdes. ئەمانە بەشێکی دیارن لە خەباتی ئێمە. Tout cela, c'est l'histoire de notre peuple. تا لە بەهاری 1991دا ڕاپەڕینێک بوو لە کوردستانی عێراق کوردستانی باشوور. Jusqu'à le printemps de 1991, il y a eu un soulèvement de Kurdistan du sud, c'est-à-dire nord d'Irak. بۆ یەکەم جار توانیمان زۆربەی زۆری خاچی کوردستان بکەوێتەوە دەستمان. C'est pour ça, à cette époque-là, nous avons pu libérer une grande partie de la région de notre pays de Kurdistan, بە کەرکووکیشەوە. y compris Kirkuk. بەڵام دوای ڕژێم پەلاماری کوردستانیدا Mais après, le régime a encore une fois attaqué le Kurdistan. کۆڕەوێکی بە کۆمەڵ دروست بوو. Il y a eu un grand exode بەرەو سنوورەکانی تورکیا و ئێران زیاتر. vers les frontières iraniennes, mais aussi irako-turques. هەر لەو کاتە فەڕەنسا هاتە سەرخەت. À cette époque même, la France nous a aidés. پێشنیاری ناوچەی دژەفڕینی کرد بۆ گەلی کورد. C'est lui qui a proposé, c'est la France qui a proposé l'installation d'une région de no-fly کە لە بیرمان ناچێتەوە. que nous n'oublierons jamais. دوای ئەوە ئێمە پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستانمان پێکێنا. Ensuite, nous avons créé un parlement, puis un gouvernement de Kurdistan d'Irak. و هێشتا ڕژێمی سەدام و بە ئەسما بوو.
Et à cette époque-là, il y avait encore le régime irakien de Saddam Hussein. بەڵام ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان ئەو کاتە بڕیاری فیدراالەتیدا لە چوارچێوەی دەوڵەتی عراقیدا. Mais à cette époque-là, le Parlement du Kurdistan a décidé que l'Irak soit un État fédéral. تا شەڕی ڕزگاری عراق لە 2003 Jusqu'à la guerre de libération d'Irak en 2003, دیسان ئێمە دەوری سەرەکیمان هەبوو لە ڕوخاندنی ڕژێمی باس. là aussi nous avons eu un rôle important pour la chute du régime de Saddam Hussein. لە ناو ئۆپۆزیسیۆنی عراق Nous étions parmi l'opposition irakienne, وەکو هێزی پێشمەرگەش. mais aussi comme la force de Peshmerga. دوای ڕێخانیش کورد دەوری سەرەکی هەبووە لە پێکێنانەوەی حکوومەتی عراقیدا. Et après la chute de l'ancien régime, les Kurdes avaient également un rôle important dans la constitution de nouveau Irak. لە پێکێنانی کابینەیەک لە دوایەکەکانی حکوومەتی عراقدا. Pour la constitution du premier gouvernement irakien. هەروەها دەوری هەبووە لە نووسینەوەی دەستوری عراقی. Mais les Kurdes avaient également un rôle dans la réécriture de la nouvelle constitution irakienne. بۆیە ئێمە تا ئێستاش لەگەڵ عراقدا کۆمەڵێک کێشەمان ماوە بە هەڵبەسێراوی. Il est évident, à ce jour, nous avons encore des soucis, des problèmes avec le gouvernement central de Bagdad. هەرچەندە هەندێکیان لە دەستوردا ئاماژەیان پێکراوە. Bien que ces problèmes sont déjà indiqués dans la constitution irakienne, تا ئێستا چارەسەر نەکراون. mais à ce jour, ils ne sont toujours pas être résolus. لەوانە کێشەی خاک دیاریکردنی سنووری جغرافیای هەرێمی کوردستان. Entre autres, l'indication et la limite de la région du Kurdistan, la frontière du Kurdistan. کێشەی سامانی سروشتی نەوت. Le problème de pétrole du Kurdistan. کێشەی دەسەڵات بەشداریکردن لە بڕیاری سیاسی لە دەسەڵاتدا. Mais aussi le problème de l'autorité et les décisions politiques d'Irak. کێشەی بودجە. La question de budget. کێشەی پێشمەرگە. Mais aussi la question de Peshmerga. پێشمەرگە لە دەستوری عراقدا بە پاسەوانی هەرێم ناوی هاتووە جێگیر کراوە کە بەشێکە لە سیستەمی بەرگری نیشتیمانی عراقی. Dans la constitution irakienne, il est indiqué que les forces de Peshmerga, ce sont des gardiens de la région de Kurdistan qui protègent la région de Kurdistan d'Irak. بەڵام بەکردەوە جێبەجێ نەکراوە. Mais il n'était pas encore complètement réalisé selon ce que c'est écrit dans la Constitution, tel qu'il est écrit dans la Constitution. هەر ئەو چەک و تەقەمەنیە کۆنەی لاماوە کە وەختی خۆی لە ڕوخاندنی ڕژێمی بەعس و سەدام دەستی کەوتووە. Nos armes sont uniquement ces armes que nous avons récupérées de l'ancienne armée irakienne de Saddam Hussein. دڵنیام بەڕێستان شارەزاییتان هەیە لەسەر کوردستان بەڵام ویستم ئەم پێشەچیە کورتە بیرتان بخەمەوە. Je sais que beaucoup parmi vous connaissent déjà cette histoire de Kurdistan, mais je me suis permis de vous rappeler ces quelques lignes historiques, c'était important. تاکو لە ناکاو لە ڕۆژی 9/6 2014دا وەختێک هەستاین لە خەو سیرمان کە دراوسەیەکمان هەیە بە درێژایی 1050 کیلۆمەتر دراوسەکەمان ناوی داعشە. Le 9 juin 2014, nous avons vu que nous avons un voisin sur une frontière de 1050 km. Ce voisin-là s'appelle Daesh. کە بۆ ئێمە شەڕێکی نەخوازراو بوو. Pour nous, c'était une guerre imposée. وە لە ناکاو بوو. C'était tout à coup, c'était soudain. وە زەحمەت بوو. Difficile. بۆ ئەوەی بتوانین ئەم 1050 کیلۆمەترە لە ماوەیەکی کووردا سەنگەر بگرین. Pour défendre cette longue frontière de 1050 km et aussi protéger nos frontières. بەڵام ناچار بووین بە هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ سەنگەری خۆمان بگرین بەرامبەری دژمنی نوێ کە تیرۆرەسی داعش بوو. Mais nous étions obligés de défendre notre frontière grâce aux forces de Peshmerga, mais aussi les forces intérieures de Peshmerga et du gouvernement du Kurdistan, de protéger notre terre. بەداخەوە ئەوان کە هاتن بۆ مووسڵ بە ئاسانی توانیان مووسڵ داگیر بکەن. Quand ils sont entrés à la ville de Mossoul, c'était très facile quand ils ont récupéré cette ville. پاشان ئەنبار و سەلاحەدین و دیالە.
Ensuite, ils ont pris la ville de Anbar, la ville de Saladan, ça veut dire la ville de Tikrit, et ainsi que la ville de Diyala. کەمانە چوار پارێزگای عراقین Ce sont les 4 villes d'Irak. و هێزەکانی عراق نەیانتوانی هیچ جۆرە بەرگریە بکەن Et l'armée irakienne n'a pas pu défendre ces villes. چی چەک و تەقەمەنیان هەبوو کەوتە دەستی داعش Et tous les armes de ces villes-là sont tombées dans les mains de Daesh. کە ئەو کاتە 5 فرقی جێیشی عراقی و لەگەڵ فرقەیەکی پۆلیسی فیدرالی لێبوو À cette époque, il y avait 5 divisions de l'armée irakienne ainsi qu'une division de la police intérieure. دوژمنەکەش دوژمنێکی خۆکژی سەرسەخت بوو Et l'ennemi, c'est un ennemi difficile, kamikaze et dur. لە ڕووی فکریەوە بە تیرۆریستێکی سەلەفی جیهادی تەکفیری ناسراوە Sur le plan d'opinion, ils sont connus pour un groupe de terroristes salafistes djihadistes. ئەمانە کاتی خۆی کەڵکیان ڕێکخراوێکی تیرۆریستی ئیسلامی بوون Ce sont anciennement une organisation terroriste islamiste. کەڵکیان لە ڕۆخانی ڕژێمی بەعس وەرگرت بوو Ils ont profité de la chute du régime Baas. سەرەتا بە ناوی دەوڵەتی ئیسلامی لە عراق دامەزرا بوون Au début, ils ont créé l'État islamique en Irak. دوایش کە سووریا وەزعی ئاڵۆز بوو ئەم شەڕ و شەڕی تێکەوت Ensuite, quand la situation en Syrie était affaiblie, ils sont allés aussi en Syrie. ئەویان بە باشترین شوێنی چالاکیەکانی خۆیاندانا Ils sont allés s'activer davantage dans cette région بنکە سەرەکیەکانی خۆیان گواستەوە بۆ ئەوێ et ils ont mis leur point central, le point important dans cette région. ئەنجا دەوڵەتی ئیسلامیان لە عێراق و شام دامەزران کە کوورکراوەکەی داعشە Et ensuite, ils ont créé ce qu'on appelle l'État islamique en Irak et en Levant, ce qu'on appelle autrement Daesh. دوای ئەوەش کە مووسڵ و ئەو چەند پارێزگای عێراقیان گرت Ensuite, quand ils ont pris la ville de Mossoul et les autres villes, خلافەتی ئیسلامیان ڕاگەیاند ils ont déclaré le califat islamique کە ئەم ئەبوو بەکر بەغدادی ئێستا خۆی بە خەلیفەی هەموو موسڵمانان دەزانێت que, comme vous le connaissez, Abu Bakr Baghdadi, qui se déclare le calife de tous les musulmans. هەر بۆیە ناوی خۆی ناوە ئەبوو بەکر لە ئاسای ئەبوو بەکری سەدیقی یەکەم خەلیفەی ئیسلامی دەکاتەوە Il se nomme Abu Bakr en rappelant le premier calife après le prophète Mahomet. و دەیەوێت بە هەمان ڕێچکەی ئەودا بڕوات بە حسابی خۆی Selon lui, il veut suivre le même chemin que le premier calife après prophète. ئیسلام لە هەموو دنیا بڵاو بکاتەوە Et propager ses idées salafistes dans le monde. و ئەوانە بڕوایان بە هیچ کەسێکی کەنیە جگە لە خۆیان Ils ne croient personne, ils ne croient aucune idée que le leur. دژی مرۆڤایەتین Ils sont contre l'humanité, دژی هەموو ئاینەکانن ils sont contre toutes les religions لە ئیسلامیشدا تەنها بڕوایان بەوانەیە کە پەیڕەوی ئەوان دەکەن et ils croient à ces islams qui sont les mêmes opinions que eux. بێجگە لە خۆیان ئەوەی تر هەموو بە کار کەسێک پەیڕەوی ئەوان نەکە حەڵاڵیان کردووە کە بکوژرێ و تاڵان بکرێ و هەرچێکی لێ بکرێ. Ceux qui ne croient pas leur opinion, leurs principes, ils peuvent se permettre de les tuer ou de prendre leurs biens. و ئەوانە توانیویانە لە هەموو وڵاتانی دنیا کار بکەن. Et ils ont pu également faire des actes un peu partout dans le monde. تیرۆریستێکی نێودەوڵەتین. Ce sont une organisation terroriste internationale. لە زۆربەی زۆری وڵاتەکانی ئەمریکا و ئەوروپا و دنیا خەڵکیان هێناوە بۆ لای خۆیان. Il y a des gens qui sont venus d'Europe ou d'Amérique, un peu partout dans le monde, qui sont rejoints Daesh. بە پێی زانیاریەکانی ئێمە نزیکەی 800 کەسی فەڕەنسی لە ناویاندایە. Selon nos informations, il y a environ 800 Français parmi eux. بۆیە ئەمانە تیرۆریستێکی خۆکوژن. Ce sont des terroristes kamikazes نێودەوڵەتین internationaux. و مەترسین لەسەر هەموو لایەکمان. Et ils sont dangereux pour nous tous. ڕاستە ئێستا لە عێراق و سووریان و لە کوردستان بەڵام مەترسین لەسەر هەموو دنیا. Il est vrai qu'actuellement ils sont en Irak et en Syrie, mais leur danger est présent partout dans le monde. هەر ئەو ڕووداوانەی کە لە مانگیەک لە پاریس ڕوویدا نمونەیەکەن لە ئەو بەڵگانە. Et ce qui s'est passé au mois de janvier ici à Paris, cela confirme, cela témoigne de leur acte. بەڵام ئێمە لە کوردستان هێزی پێشمەرگاتوانی بیان وەستێنێ.
Mais nous, au Kurdistan, la force de Peshmerga a pu les arrêter. لە پاشان بە پشتیوانی هاوپەیمانان بە هێرشی ئاسمانی و بە یارمەتیدانمان بە چەک و تەقەمەنی توانیمان نەک بیان وەستێنین بەڵکو بیشانشکێنین. Ensuite, grâce aux aides et l'intervention des Alliés, et surtout l'aviation militaire des Alliés, nous avons non seulement pu les arrêter, mais aussi casser leurs forces, casser leur avancement. و ئێستا هێزی پێشمەرگە لە پێشەوەی شکاندنی دژمنی تیرۆریستی داعشە. Actuellement, la force de Peshmerga, nous sommes devant, au front, les premières forces qui combattent Daesh. لە ماوەی ڕابردوودا توانراوە لە سەدا 95 ئەو ناوچانەی کە لە کوردستان دەستیان بەسەرداگرتە بوو ئازادی بکەینەوە. Ces derniers temps, nous avons pu libérer environ 95% des territoires qui étaient auparavant sous les mains de Daesh. بە هێرشی ئاسمانی و هێزی پێشمەرگەی پیادا هەردووکی بەیەکەوە توانراوە 8500 کەسیان لێ بکوژرێت. Avec l'aide de l'aviation militaire des Alliés, mais aussi la force terrestre kurde de Peshmerga, environ 8500 combattants de Daesh ont été tués. لە کوردستان ئێمە ئاوارەیەکی زۆرمان هەیە. Au Kurdistan, nous avons beaucoup d'exodes, beaucoup de déplacés. ژمارەی دانیشتوانی خۆمان 6 ملیۆنە. Notre population, c'est 6 millions de personnes. بەڵام زیاتر لە ملیۆن و نوێک ئاوارە هاتوۆتە ناو هەرێمی کوردستان. Mais nous avons environ 1,5 million réfugiés. لەوانە کریستیان یەزیدی، parmi eux des chrétiens, des عەرەبی شیعە، عەرەبی سونە، les arabes sunnites, les arabes chiites, دیانەتی جیاجیا، et d'autres نەتەوەی religions, جیاجیا. et d'autres ethnies. و هەمومان بەیەکەوە بەخۆشی دەژین و یارمەتی و هاوکاری تەواو دراون. Et nous vivons ensemble en paix et nous nous aidons entre nous. هەروەها 200,000 کەسی کوردستانی ڕۆژئاواش لە کوردستان هەیە. هەرێمی کوردستان. Il y a également 200 000 Kurdes de Syrie qui sont réfugiés au Kurdistan irakien. و ئێستا هەموو کەمەنەتەوایەتیەکانی کە لەگەڵمان دەژین و ئاینزاکانەوانەی کە باسم کردن هەم لە حکوومەت بەشدارن، هەم لە پەرلەمان بەشدارن، هەم لە ناو هێزی پێشمەرگەش بەشدارن. Ces réfugiés que je viens de citer, ils participent également avec nous, avec les Peshmerga, mais aussi dans le gouvernement du Kurdistan pour combattre Daesh. کریستیان و یەزیدی و کاکەی و تورکمانیش هێزیان هەیە لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە. Dans le ministère de Peshmerga, il y a des chrétiens, il y a des yazidis, il y a des turkmènes. دیارە داعش وەکو باسمان کرد دژمنێکی خۆکوژی سەرسەختە. Comme nous avons dit, Daesh, c'est une organisation kamikaze et difficile, dure. و تاکتیکی جۆرا و جۆری هەیە لە شەڕدا. Ils ont beaucoup de tactiques et de stratégies différentes dans la guerre. بەتایبەتی لە بەکارهێنانی بۆمب و تەقینەوە و ناردنی ئۆتۆمبیلی تیانتەی ڕێژکراو. Mais en particulier dans les opérations militaires, en envoyant des voitures kamikazes, des voitures piégées, toutes sortes d'engins militaires dangereux. هەر ناوچەیەک بەردەستیان دەکەوێت بۆمب ڕێژی دەکەن. Chaque endroit, chaque localité, chaque région, quand il le contrôle, après il le met des bombes. بۆیە لە کاتی ئازادکردنیشدا کاتێکی زۆری دەوێت تا ناوچەکان پاک دەکرێنەوە. C'est pourquoi chaque fois que nous libérons une région ou une ville, nous sommes obligés aussi de nettoyer ces régions des mines qu'ils ont posées. و وەکو باسم کرد لە بەرامبەریشدا ئێمە تەنها ئەو چەکانەمان هەبوو کە کاتی خۆی لە ڕژێمی بەعز دەستمان کەوتبوو. Et comme j'avais dit, les armes que nous possédons, ce sont des armes que nous avons récupérées auparavant de l'armée irakienne de l'ancien régime de Saddam Hussein. نە عێراق یارمەتیدا بووین، نە لە ڕووی قانونیشەوە ڕێگەیاندەدا خۆمان چەک و تەقەمەنی بکڕین. Les Irakiens ne nous ont pas aidés et par rapport à la Constitution, ils ne nous ont pas laissé aussi que nous achetions des armes. چەکەکانمان نابەرامبەرە. Nos armes ne sont pas armes égaux. بەڵام ئەو یارمەتیدانی هاوپەیمانان کارێکی باش بوو ئێمە.
Je dois dire que les aides que nous avons reçues de la part des Elias étaient très importantes pour nous. هێرشی ئاسمانی دەورێکی باشی هەبوو. Le rôle de l'aviation militaire est très important. فڕۆکەکانی فەڕەنسا دەوری باشیان هەیە لەم هێرشی ئاسمانیە. L'aviation militaire française est très importante et leur intervention est très utile pour nous, لە چاودێریکردنی دوژمن mais aussi de surveillance des ennemis. و ئەو سەربازانەشی کە هاتوون لە فەڕەنساوە دەوری باشیان هەیە بۆ هێزی پێشمەرگە و یارمەتیدانی. Et les instructeurs militaires et les conseillers qui sont venus nous aider nous ont rendu beaucoup d'aide et très important pour nous pour mieux travailler, pour mieux combattre nos ennemis. دیارە هی ئەمریکا و هەموو هاوپەیمانان هەمان دەوریان هەیە بەڵام لەبەرەوەی ئێمە لەگەڵ ئێوە کۆبووینەتەوە بۆیە باسی فەڕەنسا بە تایبەت دەکەین. Je vous parle des aides des Français, mais je dois dire que les Américains et d'autres pays aussi nous ont aidés, mais je vous parle des Français parce que nous sommes en France et nous sommes fiers d'être là. و زۆر کەڵکمان لە چەکی میلان وەرگرتووە دژی ئەم تیرۆرستانە. L'arme Milan pour nous était très utile dans notre guerre contre ces terroristes. بە هەمان شێوە زۆر کەڵکمان لە دۆشکای فەڕەنسی وەرگرتووە کە جۆرێکە پێڵێن بسمیلیم کانون. Nous avons aussi reçu des armes de Doshka 20 mm qui sont de fabrication française, qui étaient très importants et très utiles pour nous. هەروەها لەو چەک و تەقەمەنەی کە وڵاتانی تر یارمەتیمان دەدەن. Mais aussi les autres armes que nous avons reçues d'autres pays étaient aussi utiles et importantes. بەڵام کەم بووە ژمارەکەی و وەکو پێویست نەبووە و چەکەکانی وەکو پێویستێکی قورس نەبوون هەمووی چەکی مامناوەندی بووە. Mais je dois dire que ces armes que nous avons reçues ne sont pas des armes lourdes, c'est des armes des petites calibres, des petites tailles, légers. C'est pourquoi nous ne pouvons pas combattre avec ces armes qu'en face de nous, nous avons un ennemi qui a des armes beaucoup plus sophistiquées. ئێمە بۆ ئەوەی بتوانین بە خێرایی داعش تێک بشکێنین پێویستمان بە چەکی زیاتر تەقەمەنی زیاتر و چەکی قورستر هەیە. Pour que nous puissions combattre Daesh efficacement, et nous avons besoin des armes beaucoup plus importantes, mais aussi des armes lourdes. هەر بۆیەش هیچێک لە مەبەستەکانی ئەم سەردانەمان بۆ فەڕەنسا و بۆ لای بەڕێز سەرۆکی فەڕەنسا و وەزیری بەرگری و سەرۆکی ئەرکان بۆ ئەو مەبەستە بووە. Donc la mission de notre visite, c'était effectivement pour avoir des armes beaucoup plus récentes. C'est pourquoi nous avons fait cette demande. بۆی داوای یارمەتی زیاتریان لێ بکەین. Pour demander davantage des aides. و ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی زۆر باش بوو. Notre réunion d'aujourd'hui était très efficace. بەڵێنی باشمان وەرگرتووە. Ils nous ont promis des bonnes choses. پێشمان وایە بەڵێنەکان جێبەجێ دەبێت. Et je suis sûr que ces promesses vont être tenues. وەکو کوتیشمان فەڕەنسا لە سەرەتاوە دەوری گرنگی هەبووە لە یارمەتیدانی ئێمە. Comme nous avons dit auparavant, que la France avait toujours eu un rôle important dans notre combat. لە هەموو تەنگانەکان فریامان کەوتووە. Ils nous ont aidés dans tous les moments difficiles. بەتایبەتی لە سەردەمی خوا لێ خۆش بوو فرانسوا میتران و مادام میتران. À l'époque de François Mitterrand et Daniel Mitterrand, ils nous ont beaucoup aidés. ئەوان زۆر گرنگیان بە کوردستان و گەلی کورداوە. Ils ont donné beaucoup d'importance au peuple kurde et à la question kurde. هەر بۆیەش لە کوردستان لە پارێزگای سلێمانی و هەولێر و دهۆک هەم شەقامیان بەناوە نانراوە هەم باخچە. C'est pourquoi dans la ville de Soleimani, la ville de Erbil, la ville de Duhok, il y a des rues, des statues au nom de François ou Daniel Mitterrand. و سەرۆک فرانسۆ هۆڵاندیش بەڕێزیان یەکەم سەرۆک بوون هی وڵاتان کە هاتنە کوردستان لە کاتی شەڕی داعش لە سەرەتای مانجینۆدا. Et au mois de septembre l'année dernière, le président Hollande était le premier président occidental qui est venu nous rendre visite pendant notre guerre contre Daesh. و یەکەم سەرۆکیشن کە لە کۆشکی ئەلیزێ لەگەڵ پێشمەرگەدا کۆببنەوە کە ئێمە بووین ئەمڕۆ. Et nous étions très honorés d'être aujourd'hui accueillis à l'Élysée par le président François Hollande. بۆیە لەگەڵ هاتنمان بۆ داواکاریەکانمان C'est pourquoi notre visite pour notre demande, ویسمان سوپاسیشیان بکەین. nous voulions également les remercier. هەم سوپاسی بەڕێز سەرۆکی هەرێم و هەم سوپاسی پێشمەرگە و سوپاسی خەڵکی کوردستانیان پێڕابگەێنین. Nous avons transmis également le remerciement de notre président de région, mais aussi le remerciement du peuple kurde
pour Monsieur le Président de la République. و پێش ئەوەی بچینە لای پێشەوەی بچینە سەردانی ئەوانیش بە پێویستمانزانی سەردانی قوربانیانی مانگیەکی ئەم ساڵ بکەین کە لە ناو پاریس ڕوویدا. Pour nous également, comme nous avons dit, c'était très important pour rendre visite à ces deux lieux là où il y a eu des victimes au mois de janvier ici à Paris. چونکە ئەوانیش قوربانیانی دەستی تیرۆریستی داعشن. Parce que eux aussi, ce sont des victimes des terrorismes de Daesh. بەشێکن لە قوربانیانی ئێمە. Ce sont aussi nos victimes. ئێمەش وەکو هێزی پێشمەرگە قوربانیەکی زۆرمان داوە لە ڕۆبوونەوەی داعش. Nous aussi, nous avons payé très lourd. Nous avons eu beaucoup de victimes en combattant le Daesh. تا ئێستا 1200 پێشمەرگە شەهید بووە. À ce jour, il y a environ 1200 Peshmerga qui sont tués par Daesh. 5600 برینداریشمان هەیە. Et nous avons 5500 blessés. بەشێکی زۆری ئەو نابەرابەری چەکەی ئێمە ئەوان بە خوێن پڕمان کردوێتەوە. Ce déséquilibre d'armes entre nous et eux, nous avons payé très cher. Nous avons payé beaucoup de victimes, beaucoup de sang ont coulé. بۆیە ئەو هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی کە هەیە ئەگەر یارمەتی زیاترمان بدا بە چەک و تەقەمەنی. C'est pourquoi cette aide des alliés pour nous par des armes, mais aussi par les logistiques, و بە چەکی قورستر mais aussi avec des armes lourdes. هەم لەم قوربانیانە کەم دەکاتەوە هەم داعشیش زووتر دەشکێنرێ. Il est évident, nous espérons que nous aurons moins de victimes, mais aussi nous pouvons combattre et diminuer la force de Daesh. ئەوەی ڕووی داوە زۆر ناخۆش بووە خۆزگە ڕووی نەدابە. Ce qui s'est passé, c'était très triste, c'est très tragique. Nous n'espérons pas arriver là. بەڵام کە ڕووی داوە دەرفەتێکیشە تیرۆریستەکانی هەم وڵاتان لە ناوچەیە کۆبوونەتەوە. Comme vous le savez, les terroristes internationaux, ils sont réunis dans une région. چەند تواناکانمان کۆ بکەینەوە پەلە بکەین بۆ لە ناوبردنیان هێشتا باشترە. Si nous mettons nos forces ensemble et nous nous combattons ensemble, ce sera mieux pour tous. ئەوەندە زووتر قوربانیەکانمان کەم دەبێتەوە. Comme ça, nous pouvons plus vite gagner notre guerre et avoir moins de victimes. ئەوەندە زووتر ئاسایشی هەموو وڵاتان جێگیرتر دەبێت. Et la paix, ça sera plus établi un peu dans le monde. بۆیە من جارێککە سوپاسان دەکەم کە لەگەڵ ئێوەدا کۆبوومەتەوە. Je vous remercie par votre présence. سڵاوی هەرێمی کوردستان و پێشمەرگەی کوردستانتان پێڕادەگەێنم. Je vous passe la salutation de force de Peshmerga. زۆر سوپاس. Merci.